天的浪没有，嘿，不是谁，上天的心事。Mandag den 25. Førstehåndsindtryk af Dublin er ikke grønt. Dublin er ikke en miljøvenlig by, der udelukkende er drevet af vedvarende energi og stræber heller ikke efter det. Dublin er ikke en by, der er overplastret af solceller eller vindmøller. Dublin er ikke en by, der er overbefolket af miljøfanatikere. I gadebilledet er der elektroniske gadefejre og kæmpemæssige SUV'er, så langt øjet rækker. Overalt. I det forandringsløse landskab er der ikke placeret en eneste vindmølle. Ikke noget, der hverken forurener eller producerer vedvarende energi. Smart valg, Irland. Grønne skilte, grønne busser, grønne reklamer og grønne jakkesæt overdynger byen. Grønt, grønt, grønt. De grønne jakkesæt får dublingerne til at føle sig hævet over os andre. De får dem til at føle sig specielle. De kigger på sig selv i spejlet med velbehag. Gadefejrene er til tider mugne. Hvad laver jeg her? Hvorfor er jeg her? Hvad har jeg gang i? Spørgsmål, som vi alle til tider stiller os selv. Lidt selvbevidsthed vil klæde dem mere end de grønne matchende sokker. Tirsdag, anden dag i Dublin. Følelsen af den varme seng var næsten ikke til at slippe, skulle jeg virkelig op. Men så opdagede jeg, at 10 af mine klassekammerater var omkring mig, og at det var tid til at vandre gennem byen på opdagelse. En følelse af spænding og glæde fyldte min krop. Morgenmad. Et lidt for tørt stykke toastbrød og en sur juice føltes ikke godt i min mund. Hele klassen vandrede mod mindesmærket, hvor en følelse af vemod overvældede os. Det var slet ikke til at fatte, at så mange, både unge og gamle mænd, døde af en så dum grund. Vi gik videre til Joyce-museet, hvor vi blev mødt af en smilende ung mand, som var klar til at fortælle os om den kendte irske forfatter James Joyce. Derefter gik vi rundt i nabolaget i hans fodspor. Det var så let at leve sig ind i historierne, at man næsten følte, at man var der sammen med ham. Derefter var det tid til frokost, men pludselig haglede det. Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle se hagl i april. Efter lang tids vandren og spørgen fandt vi endelig The National Gallery. Vi var lettede og nærmest helt stolte af os selv. Derefter vandrede vi videre mod The National Museum, hvor vi så alt lige fra mumier til vikingeskibe. En følelse af afsky overvældede mig, da jeg så de halve menneskelige ligge i glasmonstre. De var helt sorte og brune. Men spændende var det. Efter de spændende ture på museerne var det tid til at udforske byen på egen hånd. Glade og interesserede gik vi rundt i byen for at finde forskellige statuer, broer og andre seværdigheder. På vores vej mødte vi mange søde irere og også nogle turister. Vi følte os næsten helt hjemme, i hvert fald velkomne. Aftenen sluttede af på Temple Bar, hvor en følelse af glæde overvældede os. Hele klassen var samlet, og vi havde det sjovt. Følelsen af ansvar overvældede mig dog pludseligt, og besluttede, at jeg hellere måtte gå hjem i seng, før det blev alt for sent. Da jeg lagde mig i sengen, overvældede den samme følelse mig, som den jeg havde følt til morges. Den friske luft kom fra øst og vest, men den kom ikke alene. At vandre over grenene i mudderet, og i mudderet var udfordrende, men jeg elsker udfordringer. Nogle gange. Solen skinnede bag den modstikkede bjerge. Så skønt et syn tager pulsen fra en. Den klare sø, enderne der svømmede rundt i den, og skolebørnene, som spillede fodbold i kortærmede trøjer. Det føltes som sommer. Nu kom skyerne frem. Det blev lidt mørkere og gav en dramatisk effekt. Det var lidt som i Harry Potter, hvor det fløj rundt på deres koste. Det var som at være i selve filmen. Det var helt fortryllende. Senere valgte regnet til det frem, troede jeg. Pludselig kom jeg i tanke om Purple Rain. Jeg brød ud i sang. Only want to see you laughing in the purple rain. Hov hov. Det er sikkert lille regn. Hov hov. Det er ikke engang regn. Som folk dog har en livlig fantasi. Se der. Der er lam. Se der. Der er dårdyr. Se der.
Tanan. Det var ligesom det paradis, som Adam og Eva levede i. Minus det dynamiske vejr, minus hele situationen med nøgenheden. Køreturen hjem var ligesom at køre rundt i Østrig. Det hele svinger til højre og venstre. Det var ikke just blød sving. Det svinger og robber noget konstant. At jeg ikke blev køresyg på noget tidspunkt er ret imponerende, hvis jeg selv skal sige det. Torsdag. Morgen om torsdagen var lidt mere hektisk, fordi at programmerne var blevet ryddet sammen, men vi kom derud af døren. Dagens start var anderledes fra de andre dage, fordi vi i dag fik Challenge of the Day. Det gik ud på at fuldføre og forberede interviews med nogle irere. Det var både lokale og turister, som gamle og unge. Det var rigtig sjovt at få et indblik i, hvordan irerne ser Dublin, som så var smukke bygninger og flot natur, sammenlignet med, hvordan turisterne ser Dublin, som er mange popper og god øl. Efter interviewsene fik vi en rundvisning på Trinity College. Det var nogle enormt flotte bygninger, og vi havde en guide, som selv havde været student der, som var rigtig god til at gøre det spændende. Tilhørende skole var der så et gammelt bibliotek, som var hjem til en 1000 år gammel bog, som var vildt fedt at se. Udover det så var biblioteket enormt stort og fascinerende at se. Bøgerne var ordnet efter størrelse, sådan at de store bøger stod øverst, og så de små bøger øverst. Efter rundvisningen på biblioteket og på skolen, spiste vi frokost i kantinen, hvor jeg fik fish and chips igen, men det gav desværre heller ikke det største indtryk denne gang. Efter rundvisningen havde vi så fritid til at finde de sidste statuer. Vi manglede en hel del i vores gruppe, så vi gik omkring 30 km den torsdag. Hele vejen ud til Samuel Beckett Bridge og James Joyce, og så tilbage til Patrick Kavanagh. Det var noget af en gåtur, men rigtig hyggeligt. Efter vi havde været ude at gå, tog vi på The International Bar, hvor der var arrangeret digt og sangopvisning af 2 kunstnere. Det var virkelig imponerende at høre, at de sang både irsk, gælisk og engelsk. Samtidig så drak vi Guinness, og stemningen var helt i top. Da de var færdige med at optræde, fik vi serveret Irish stew, som var en traditionel irsk ret. Det var gryderet med lam, kartofler og gulerødder. Det duftede rigtig godt, men desværre var smagen ikke så god som duften. Udover det så var rummet fyldt med en masse mennesker, så der lugtede lidt af sved, øl og så af slammekød. Ikke desto mindre, så inden de 2 kunstnere forsvandt, så skulle vi lige vise dem en dansk sang, som så blev VLTJ. Vores sidste aften i Dublin fejrede vi så med nogen fra klassen, hvor vi tog på Temple Bar, hvor vi så fik en sidste Guinness og hørte noget godt live musik. Om fredagen var der kun én plan, og det var at komme sikkert hjem. Vi skulle tidligere op for at nå bussen, men det viste sig, at den igen var forsinket, så vi måtte vente. På grund af forsinkelsen med bussen, havde vi travlt i Dublin Lufthavn for at nå flyet. Vi nåede det dog uden at få sved på panden. Flyet fløj omkring kl. 12, så vi købte os en sandwich, så vi ikke skulle sulte. Det havde været en træt og lang dag, så turen var dejligt stille og rolig, og jeg havde byttet mig til en vinduesplads. Da vi forlod Dublin, var det sidste, jeg lagde mærke til de grønne marker. Sammenlignet med de røde tage, som vi blev mødt af, da vi ankom til København, var det et helt andet syn. Jeg må sige, at jeg savner de grønne marker, de grønne huse, de grønne gader og de grønne flag. Det er ikke for sjov, at man knytter Irland med farven grøn. Måske er det, fordi farven grøn er håbets farve, eller måske er det, fordi grøn knyttes til positive tanker, hvilket tydeligt smitter af på Dublin. Videre i Danmark måtte vi igen vente i lufthavnen på tog, som skulle føre os tilbage til Odense. Efter en lang rejse var jeg udmattet, og den aften sov jeg godt og trygt i min seng. Vil til sidst afslutte min beretning af min tur til Dublin med et lille udtryk på gælisk, som vi lærte af en guide. Slant live. Hold on to me as we go, as we roll down this unfamiliar road. And although this wave is stringing us along, Justin Heaney was born 13 April 1939 in Northern Ireland, and he died
30 August 2013. So he aged 74. Heaney was a native of Northern Ireland, and he was the first of 9 children in his family. His father, Patrick Heaney, was a farmer, but what he actually wanted to do was working with cattle dealing, which he was introduced to by his uncles who took care of him after his parents died in an early age. Also, Heaney's mother had a country lifestyle since her uncles were employed in the local linen mill, and her aunt had worked as a maid for the mill owner's family. While Heaney was studying at St. Columb's College, his 4-year-old brother died in a car accident. Whereafter he then made 2 poems which focus on his brother's death. Heaney was one of the major poets of the 20th century, and he also won a Nobel Prize in 1995 for what the Nobel Committee described as works of lyrical beauty and ethical depth, which exalt everyday miracles and the living past. Heaney was a professor at Harvard from 1981 to 1997. He became professor of poetry at the University of Oxford in 1989. Heaney was said to be one of the most important Irish writers. This is an analysis of the poem Digging by Seamus Heaney. And this poem takes place in a real world in Northern Ireland. And the writer explains how his father and grandfather digs, and he also describes the setting when he writes. He describes the future and the past. The poem is written in 1966 and describes some flashbacks to his father and grandfather's time. And he comes from a family of potato farmers, so they're not very rich and not very wealthy. There's also not a lot of information about the war, but it says that it's a rural area. It's very easy to see that there's some social inheritance between his family. His father and grandfather are both diggers, but he is a writer, so they go from farmers to writers. He also describes some things in detail, such as line 14, where it says, "Loving their cool hardness in our hands." And the author is very proud of his family. He's very passionate, and he wants to be as good as his grandfather was. Next is the form and structure. This poem has 8 stanzas, but the length of them varies. For an example, the first one has 2 lines, the next one has 3 lines, then 4, then 5, then one of the stanzas has 8 lines, so it varies. There are also repetition, such as the squat pen rests and digging, which is mentioned multiple times. And the 2 first stanzas contains end rhymes, but the rest does not. And it has irregular rhythm because of the irregular form and non-existent rhymes. And the rhythm also changed because of the length of the stanzas. And it also has circular composition. It almost ends as it started. And at last it has it's reverse chronological. First it mentions father, then grandfather. Then there's the theme and the message. We think some of the subjects in this poem is that the life of a potato farmer and how the writer broke the social inheritance, and that it has an overt theme from the writer's point of view, and his attitude is very neutral. He's proud of his family, and maybe he wants them to be proud of him. And it describes the life of his father and grandfather, and then in the end, it is telling how he will
dig with his pen instead of and we think that the writer tried to tell us, the readers, that he is proud of his family and he's proud of being Irish, but also that he is different, and that's okay. About the narrator, it's a first-person speaker, and we can see that because he says my and I. And about the speaker's background, he tells us about his father and his grandfather, who were both potato farmers, who worked very hard, and he's really proud of where he comes from. The writer has not created a persona who is different from him. He doesn't really write. It's not about the writer himself. It's about his family and his past. And he talks greatly about his father's profession, the potato farming. And it's a very neutral, informal tone, which can be seen in line 13. To scatter new potatoes that we picked. It's also very serious and subjective. About the poetic language, it's as I mentioned, a neutral style. And there are some formal words. The sentence structure is normal, very average. There's a little complex. About the word order, there's some worth to mention. Something, yeah. It says digging in the end at a lot of the sentences to emphasize the word digging. And characteristics about the choice of vocabulary. It's a farm language. It uses terms that are used by potato farmers. And about the grammar, it is mostly correct. In some of the sentences, there are no subjectives, only verbs. There's no questions or commands or exclamation points. There are rhetorical devices used, such as repetition. The word digging is repeated 3 times, and the sentence "the squat pen rest" is also repeated. There's also use of alliteration, for example, when the spade sinks into gravelly ground, and the curved cuts of an edge. These are used to emphasize the important words such as digging. There's also some connotation. The squat pin rests snug as a gun. So he's a writer and not a digger like the rest of his family. And about imagery, there's not a lot. It's a realistic poem, but it shows his skills as a writer. There are some metaphors which makes it sensual, for example, cold smell. There's no personification in it. And the use is neutral style. It's not a high style because being a potato farmer is not a high style lifestyle.